Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are about to start, and I'll request the Patron-in-Chief, Mr. Aziz Maimun, to introduce Professor Colin, because he has been instrumental in getting him here. He has met him before coming to Pakistan, and I'll ask Mr. Aziz Maimun to brief about Professor Colin, and then we start with questions and answers if there are any. Thank you, brother. بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائیں. پروفیسر کولن گرانٹ جو ہیں وہ وائس پریسیڈنٹ ہیں یہ کوئین میری یونیورسٹی لنڈن کے. یہ یونیورسٹی 1000 سال پرانی ہے اور اس کی جو میڈیکل فیکلٹی ہے وہ سب میں پرانی ہے. ان کے پاس لاء بھی ہے, ڈینٹل بھی ہے, تو یہ پورا ایک, اور یہ یونیورسٹیز کے کئی برانچز ہیں, چائنا میں بھی ہیں, یورپ میں بھی ہیں. تو یہ ہماری خواہش تھی کہ ان کو ہم کراچی بلائیں. یہاں پر ان کے بہت سے ایلومنائی ہے جو یہاں سے پڑھے ہیں اور جو یہ بتائیں گے آپ کو, وہ کافی بڑی بڑی پوسٹ پر بھی ہیں. تو ہم خوشی ہوں گی ہمیں کہ یہ اپنا یہاں پر بھی پیر جمائیں اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کو بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ہمارا ایم تھا ان کے ساتھ ایک ایم او یو کرنے کا اور ان کو یہاں بلانے کا. اینڈ وی آر تھینکفل ٹو ہم فار کمنگ ٹو کراچی. سو ود دیز ورڈس آئی ول ہینڈ اوور ٹو پروفیسر کولن گرانٹ. Thank you very much indeed, Aziz, and very good afternoon to all. I'm delighted to be here in Karachi for the first time. I have been to Pakistan before, to Islamabad and Lahore, but this is the first time in Karachi. I arrived early this afternoon, so I haven't been here for long. My apologies for not speaking Urdu. It will be better next time. آپ لوگ ان سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پر اور ایسے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیں ایم او یو جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں آپ کے ان کے ساتھ, کوئین میری کے ساتھ. ایم او یو ہم نے ان کے ساتھ سائن کر لیا تھا جس وقت یہ لنڈن میں تھے, اور ایم او یو کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو تعلیم ہے اور جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کو ترقی دی جائے اور ان کے جو کریکولم ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. دوسری طرف ہم روٹری سے بھی بات کر رہے ہیں ساتھ میں, تاکہ ان سے ہم جو ہیں وہ اسکالرشپ لے سکیں اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو. اچھا, یہ ایم او یو کب سائن ہوا تھا آپ کے درمیان میں؟ یہ ایم او یو تو لاسٹ ایئر ہوا تھا, مگر پھر یہ سفر نہیں کر پائے تھے کووڈ کی وجہ سے. مطلب وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے ابھی تک وہ ایم او یو سائن. ٹھیک, ان کی کاپیز اگر آپ کو میڈیا کو چاہیں گی تو ہم شیئر کر لیں گے. اس میں واضح کر دوں جو ایم او یو ہے یہ اوپن اینڈڈ ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز ہم نے سائن کر کے کلوز کر دی ہے. اس میں ہم کیس ٹو کیس آگے چلیں گے. بہت سی یونیورسٹیز ہیں یہاں رہتے ہوئے وہ جا رہے ہیں, آئی بی اے جا رہے ہیں, آئی او بی ایم جا رہے ہیں, ڈو میڈیکل کالج وہاں جا رہے ہیں, اور دیکھیں گے کہ کس شعبے میں تعاون ہو سکتا ہے. پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ یہ یہاں جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ کر رہے ہیں ان کو اپرچونیٹیز اتنی نہیں ملتی ہے, تو ہم لنکیجز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور سینٹ میری کیونکہ سب سے پرانی یونیورسٹی ہے, بہت فیمس ہے, اور ان کے کیمپسز بہت ساری جگہ ہیں, لنڈن میں 6-7 ان کے کیمپسز ہیں, تو ان سے ہم نے ایم او یو سائن کیا. یہ ایک بگننگ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے چل کے بہت کچھ پاکستان کو فائدہ ہوگا. سر یہ بتائیے گا انٹرنیشنل پہلا وزٹ ہے آپ کراچی کا, تو سندھ گورنمنٹ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کچھ آپ کی میٹنگس وغیرہ یا اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہوئی ہے سندھ گورنمنٹ سے؟ اس میں ہم نے سیکرٹری ایجوکیشن سے بھی ہمارا اپوائنٹمنٹ ہے, گورنر صاحب سے بھی ہے, دوسری جگہ بھی ہم ان کو لے کے جا رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ پریلیمری وزٹ ہے, فیکٹ فائنڈنگ مشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پہلی وزٹ نہیں ہے, پہلے یہ آ چکے ہیں, لاہور میں تھے, وہاں پہ لمس سے انہوں نے ملاقات کی ہے, لمس وزٹ کی ہیں. کراچی پہلی دفعہ آئے ہیں یہ. اوکے, تو کراچی کا ان کا جی ہاں پہلی دفعہ کراچی ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ چیئرمین ایچ سی جو ہے طارق بنیری صاحب, ان سے کوئی میٹنگ وغیرہ؟ کیونکہ اسلام آباد نہیں جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکے گا, پر اگر اسلام آباد جا رہے ہوتے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی ہم لے لیتے اس کے. اچھا, اس کے علاوہ کسی یونیورسٹی کے وفد سے یا دیگر جو تعلیمی شعبے جاتے ہیں ان کے کسی وفد سے ان کی ملاقات ہوئی ہے یا اس کے حوالے سے
कोई जो ये इस पे हाँ, बिल्कुल क्योंकि अफशा ने सब ये प्रोग्राम बनाई है तो शी विल बी एबल टू इलैबोरेट ऑन यूनिवर्सिटी दिस. से मिल रहे हैं, इधर एजुकेशन सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, गवर्नर से मिल रहे हैं. लो बता दो अफशा. ये अभी 2 घंटा पहले अराइव हुए हैं कराची में जी. और अभी ये आपकी फ़र्स्ट इनकी वेलकम लंच के बाद अभी हम यहाँ पर आए हैं जी. जहाँ पर ये इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन मेंबर्स के साथ एड्रेस करेंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताएंगे, इकोनॉमिक के बारे में बताएंगे और किस तरह से कोलैबोरेशन होगा उसके बारे में बता सकते हैं. इसके बाद कल से इनकी जो है ना मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ, गवर्नर के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, एजुकेशन सेक्रेटरी के साथ. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट स्कूल्स हैं. तो इन सारी विज़िट्स, ये 3 दिन की विज़िट के लिए कराची आए हैं. तो इन तीनों दिनों में इनका पूरा शेड्यूल इस तरह से ऑक्यूपाइड है कि सारे दिन जो है ना इनकी यूनिवर्सिटीज़ की विज़िट्स हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिल रहे हैं. आपने जो तारिक बनौरी के बारे में बात की, ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर अबाउट तारिक बनौरी. If you would. Yes. And HEC, your चेयरमैन HSC. Yes, so Queen Mary University of London has a long-standing partnership with Yes. the HEC, whereby we offer a joint scholarship scheme to very highly qualified PhD candidates in Pakistan. We reduce our fees, and the HEC covers the rest for those students. So we're very proud of that relationship. I think we've already had 30 students on the program and more to come over the coming years. I just wanted to back up slightly to the very important role played by the English Speaking Union in our engagements in Karachi. I think the fact that we have the magnificent program you've seen, I understand you've seen in front of you, indicates just how much capacity the English Speaking Union has in brokering meaningful relationships of trust, not just with universities but with government, the governor of Sindh province for example, and beyond. So I'm extremely grateful to Mr. Aziz Memon and my good friends to my right and in the audience for making this possible. Thank you. मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने MOU के बारे में पूछा कि MOU को हम लोग एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं. इसी के लिए हम लोग का चूँकि कोविड आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा एग्जीक्यूशन रुक गया था. इस फ्राइडे को 27 मई को हम एक वेबिनार कर रहे हैं क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी और इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन, रोटरी इंटरनेशनल और डिफरेंट हाई स्कूल्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट A लेवल स्टूडेंट्स जो है ना वो हमें ज्वाइन करेंगे जूम पे. और वहाँ पर हमारे इस टॉपिक के ऊपर, हमारी कोलैबोरेशन के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर हम बात करेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट एग्जीक्यूशन आफ्टर कोविड होगा. और क्योंकि इनका ताल्लुक ब्रिटेन से है तो यहाँ आने से पहले हम माइक जो डिप्टी हाई कमिश्नर है उनके पास थे, उन्होंने हमें चाय पे बुलाया था. और कल या परसों शायद हम ब्रिटिश काउंसिल भी जा रहे हैं. तो ब्रिटिश काउंसिल इज़ आल्सो वेरी मच डीपली इन्वॉल्व विद एजुकेशन इन पाकिस्तान. तो वो भी लिंकेजेस हैं. तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम हमने बनाया 3 दिन का. आप लोग सरप्राइज होंगे, बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स हैं. हार्डली हमने 10 मिनट भी नहीं इनको छोड़ा है. ट्रैफिक में जो है वो टाइम रखा है और बैक टू बैक अपॉइंटमेंट्स है. अताउर रहमान साहब जो HEC के एक ज़माने में चेयरमैन भी थे, फिर ये एडवाइज़र भी थे, उन्हें आज डिनर पे होना था यहाँ पर. वो पेशावर में है, वो पाक ऑस्ट्रियन जो एक सिलसिला है उसका बोर्ड की मीटिंग चेयर कर रहे हैं, वरना वो ज्वाइन करते आज इनको डिनर पे कराची में. Mr. Colin, you already went to Lahore and Islamabad. You met so many people there. So what you have aim in Karachi? What you will get from as comparative to Lahore and Islamabad? What you will get in Karachi? What is your aim and what is your plan for that? Yeah, thank you very much for the question. I think as with Islamabad and Lahore, we're aiming for impact. It is very good to meet people. It is very good to network, but actually we all recognize that there are pressing problems in all of our countries, and we can work in concert to create solutions. So working together with Rotary, working together with English Speaking Union, and with local partners who can help deliver solutions to some pressing social issues. We are not best placed to determine what those issues are. The local universities are, alongside charities, business leaders, and government. So I guess in answer to your question, what I'm looking for is a sense of a concrete partnership across different sectors to achieve something good for society, something that will improve outcomes for young people. A long-term partnership. अच्छा ये बताइए क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी जो है उससे पाकिस्तानी कितने स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं?
number of alumni in all over Pakistan? About 2,000. 2,000. Yep. So in the Russell Group of elite UK universities, the top group in the UK, we are number one for our alumni and our recruitment of talented students from Pakistan. And I think I'm right in saying that the current Attorney General of Pakistan is one of our alumni. आप क्या चाहते हो? आप बोलोगे कुछ? हाँ, मैं रेजिलिएंट फ्यूचर के बारे में सवाल करूँ। अच्छा करो। तो ये लगे एक्सप्लेन करूँ। यार माइक दीजिए। माइक इरफान बोलो। अच्छा, I'm not from the press, but I would like you put some light on it. ये आपकी तवज्जो के लिए जनाब, मैं एक और तवज्जो दिला रहा हूँ. Beside MOU with the English Speaking Union, we have discussed about the Resilient Future Pakistan initiative. That's on the line of you made with India. So I would like you must brief to the media over there. Thank you very much. This is a project which is very close to my heart. Is it okay if I keep speaking in English? Please. It's clear. Just let me know if I'm speaking too quickly. So we did develop in 2019 a new initiative. This was for India, a partnership initiative called the Resilient Futures India Initiative, RFII. And from the very beginning, it was a partnership initiative with the best universities, so TIS Mumbai, Tata Institute for Social Sciences, IIT Bombay in Mumbai, AIMS, All Indian Institute of Medical Sciences, and NIMHANS, the National Institute for Mental Health and Science, working together with NGOs, with local government, and with charities and businesses to try to create solutions to pressing problems. What were those problems? Mental health, domestic violence, migrant access to health, and the family as a unit of well-being, the family as a unit of resilience. Hence the title Resilient Futures. The program was disrupted by the pandemic, as were all of our lives in Pakistan and in my country. I expect us to be back in India in November for, I think, what will be the 7th meeting of the partnership, and we have new partners coming to the table, including the National Foundation for India, which is very gratifying. So that's India. We've had similar conversations with partners in Pakistan, and it's not for me to determine what the problems are or how we see them. It's for local partners to share with us the potential for a partnership to address pressing social problems. And often some of those problems transcend national borders. They're quite similar in Pakistan compared to other countries. So what we would love to do, really love to do, is build a Resilient Futures Pakistan initiative as a sister initiative to RFII. We have RFPI with some of the partners, I hope, inshallah, that appear in Afshan's wonderful program, with the government of Sindh, potentially, with business leaders, and we have some in the room here today, to create those long-term impacts in partnership for the benefit of Pakistan. So that's the golden prize. I think what they should also know is, in Pakistan, most of the universities, generally we have private also, they have the same kind of curricula, Yes. and it has been going over ages and ages. Yeah. I used to be at one time, for 1 year, on the board of 17 universities of Karachi. 17. And most of them were doing the same. So actually we want through the media for Pakistanis to know that collaboration with your university and others will bring about a paradigm shift. That is more important. That's a fantastic question. I'd love to respond to that. I think we recognize that the world has moved on. It's becoming more complex. I'm going to speak later this afternoon about noise and understanding in human relationships. Given that level of complexity, we have to think harder about being innovative in everything we do. That's behind your question. Innovative in research, innovative in curriculum building, innovative in the way in which we teach and the way in which we do research. So I think central to all of the initiatives that I've described today is a desire at Queen Mary to translate research, to translate education into real impact. And that's going to take us into new territory, new forms of acting, new forms of partnership, new forms of delivery
in Pakistan, in London, online, in person, so we can use all of the things we've learned during the pain of the pandemic. We can translate back into something meaningful for the future. But you're absolutely right. Innovation is critical to this enterprise. अच्छा अजीज साहब ये बताइए गुज़िश्ता रोज़ पहले सेक्रेटरी वो जो मुशीर जामियात जो हैं इस्माइल राव साहब तो उनसे बात हुई थी वो कह रहे थे कि अगर कोई उनको बोला गैर मुल्की वफ्त अगर प्रिंसिपल कराची विजिट करेंगे तो हम उनका खैर मकदम करेंगे तो शेड्यूल के अंदर उनसे ही मुलाकात है इस्माइल राहू इस्माइल राव Ismail Rahu is the minister. इस्माइल राव इस्माइल राहू सेक्रेटरी जामियात नहीं, इस्माइल राव तो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर तो कराची के बाहर है। जी एडवाइजर जामियात हैं एडवाइजर हैं यूनिवर्सिटी नहीं जामियात हमारा जो मिनिस्टर तो कराची में नहीं है। सरदार शाह साहब एजुकेशन हाँ, वो कराची से बाहर है, तो उन्होंने कहा कि मेरे एजुकेशन सेक्रेटरी से मिल ले, तो उनसे हम मिलेंगे। यस एजुकेशन सेक्रेटरी से उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया कि हमसे मुलाकात कर लें जी वही करेंगे। उनसे हमारी मुलाकात कल है टुमारो टुमारो को कल है हमारी उनका कहना ये है कि इस्माइल राव जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के मुशीर हैं, वो उनके लिए ज़्यादा अच्छे मतलब साबित हो सकते हैं, उनकी मुलाकात मिल सकते हैं उनसे भी। इस्माइल राव का मेरे पास कॉन्टेक्ट है यूनिवर्सिटीज़ के, उनका मैं टारगेट भी यूनिवर्सिटीज़ है। That can be looked into. हाँ, वी कैन सी That could be. इस्माइल राव इज अ गुड मैन। आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन का बता दूं, इसलिए कि बेसिकली तो बात हो रही है प्रोफेसर कॉलिन और सेंट मैरी की। इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन खुद एक बहुत बड़ा इदारा है। एक ज़माने में इसकी पेट्रन इन चीफ क्वीन खुद होती थी, अब क्योंकि उनकी मसरूफियात थोड़ी बदल गई हैं तो उनके शोहर ड्यूक ऑफ एडनबरा रहे, उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी बेटी प्रिंसेस एन इस वक्त हमारी पेट्रन इन चीफ है। ये खुद इदारा जो एक है 100 साल पुराना है, इट्स 100-year-old ऑर्गेनाइजेशन। सेंट मैरी फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 1000 years, Queen sorry, Queen Mary, 1000 years is it? The medical, Much older than Oxford and Cambridge. medical school is It's older celebrating than Oxford and Cambridge. 900 1000 years. 900 years. And we have collaborated with them, and hopefully, and also there is another organization called Rotary International जो यहाँ बैठे हुए हैं, रोटरी के प्रेसिडेंट हैं। ये कंबाइंड एफर्ट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए। ESUP 60 साल पुरानी है, पर ये इदारा 100 साल पुराना है रन का। कॉमनवेल्थ, आजकल इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो IT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और पाकिस्तान भी IT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान जैसा मुल्क है जो 8 लाख IT एक्सपर्ट चाहिए उसे, कोरिया को चाहिए। पिछले हफ्ते ये सब वहाँ थे जब कोरिया का एम्बेसडर आया हुआ था, उसने भी कहा हमको यहाँ से मैन पावर चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग। सो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन between universities, Rotary and ESUP to come up for the education of students in Pakistan. तो ESUP इस तरह बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा अच्छा, ये है। बताइए- 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं इसमें। एक आम स्टूडेंट जो है वो आप लोग का MOU भी साइन हो गया, ये यहाँ से मुलाकातें भी कर लेंगे। एक आम स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करता है क्वीन मैरी के लिए, तो उसको यहाँ से क्या फ़ायदा होगा? लिंकेजेस है, स्कॉलरशिप्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम करेंगे। की बात है ना, उनको तो स्टूडेंट मिलेंगे यहाँ से, अब तक उनके पास 2000 है। हमको ये फ़ायदा होगा कि हम सस्ते दामों पर अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे और स्कॉलरशिप से भी सपोर्ट कर सकेंगे। और जिसके लिए हमने यूके गवर्नमेंट से बात की है, उनके भी प्रोग्राम्स हैं, ब्रिटिश काउंसिल है, उससे हमने बात की है। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, फैकल्टी टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम है। और न सिर्फ ये है, हमने दूसरे इदारे, एक एल्गोमी यूनिवर्सिटी होती है कनाडा में, उससे भी हमने किया है। उनकी तो प्रेसिडेंट यहाँ पर आई थी, अजीज़ मेमन साहब ने इन्वाइट किया था। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो तालीम के ऊपर हम जोर दे रहे हैं। और इंग्लिश क्योंकि स्पीकिंग यूनियन है ये, जिसमें मैंने बताया कि कॉमनवेल्थ है, IT के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है ये दुनिया की, तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं वॉटेवर शुरुआत हो गई तो है। इसका टारगेट पूरा पाकिस्तान का स्टूडेंट, पूरा पाकिस्तान का, हर जगह, हर एरिया से पूरा पाकिस्तान। बल्कि इनके पास जो एल्यूमनाई है वो तो नॉर्थ में, लाहौर, इस्लामाबाद में काफ़ी तादाद में। और एक बात आपको और बताऊं कि जिस वक्त ये तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को, तो पहली कॉल मुझे इनसे आई कि साहब वो जो 515 एल्यूमनाई अफ़गानिस्तान में, उनका आप ख्याल रख सकते हो? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं रख सकता है। उनसे कहो कि फ़िलहाल लो लाइन लिव करे उधर और ये बहरान गुजर जाने दे। तो इनके पास अफ़गानिस्तान में भी काफ़ी है, नॉर्थ में KP में है, पंजाब में तो जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है एल्यूमनाई।
تو وہ اسٹوڈنٹ جو اب تو افغانستان میں طالبان جو ہیں لو بسکٹ کا جو اونر ہے نواب حسن, وہ خاص طور پہ آ رہا ہے ان سے ملنے کو کہ اس کا گرینڈ سن کوئنز میں پڑھ رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ان کا صرف شکریہ ادا کرنا ہے کہ بہت اچھا ایجوکیشن مل رہا ہے, ایسا ایجوکیشن تو مجھے ہارورڈ نہیں ملتا, نہ ہارورڈ میں بھی نہیں ملتا. حسن علی حسن کی بات ہوتی ہے. تو یہاں پہ المنائی بہت ہیں, 200 تو انہوں نے بتا دیا, ایک تو وہ غلام علی محمد کا بھی کوئی غلام علی محمد کا بھی ہے, غلام کا بھی ہے. میں 2 باتیں ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایجوکیشن تو ہم پڑھتے ہیں, سب لوگ ماسٹرز کرتے ہیں, PhD کرتے ہیں, مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ گلوبلی کیا ڈیمانڈ ہے, کیا چیزوں کی پڑھائی ہمیں کرنی چاہیے. کہ ہمیں باہر جا کے, کافی اسٹوڈنٹس ہیں جو باہر جا کے کمانا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں, آگے مزید پڑھنا چاہتے ہیں, تو یہاں سے پڑھ کے جاتے تو وہاں جا کر ان کو 1 سال کا ایکسٹرا فاؤنڈیشن کورس کرنا پڑتا ہے. یہ کولیبریشن کا مقصد ہی یہی ہے یونیورسٹیز کے ساتھ, اور جو چیف سیکرٹری اور ایجوکیشن سیکرٹری ملنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ گلوبلی اور کوئین میری میں کیا ایجوکیشن کا سسٹم ہے, کیا ایجوکیشن کے کیا کانٹینٹس ہیں کہ جو ہم پاکستان میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, ان بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ وہیں جا کے کوئی ایکسٹرا 1 سال ضائع نہ ہو ان کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے, یہ ٹیچرس کے لیے بھی پروگرام ہے تاکہ یہ ٹیچرس کو وہاں جا کے وہاں ٹرینڈ ہوں ٹیچرس, اور یہاں کے وہی چیزیں پڑھائیں, کیونکہ ٹیچرس ٹرینڈ ہوں گی تو وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا پائیں گی. تو یہ 2 ہمارے مقصد ہیں. کوئی نمبرز ہیں کتنے ٹیچرز یہاں سے جائیں گے, کتنے ٹیچرز وہاں سے آئیں گے؟ دیر از نو انلمیٹیڈ ہیں, کوئی لمیٹڈ نہیں ہے, انلمیٹڈ ہیں. اسی لیے ہم نے کوئین میری کے ساتھ کولیبریشن کیا ہے کہ دے آر انوائٹنگ ایز مینی ایز ٹیچرز جو ہم یہاں سے بھیج سکتے ہیں. پرویز مدراس والا صاحب ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ, آپ کچھ کمنٹ کریں گے اس پہ؟ مائک دینا. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک خلا ہوتی ہے نا بٹوین اسٹوڈنٹس فرام پاکستان, کیونکہ پاکستان میں ہم نے جو ان کے ساتھ جو MOU سائن کیا ہے نا, اس کے جو اندر جو کلوزز ہیں نا وہ کافی ڈیٹیل میں ہیں, اور انہوں نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی ہوئی ہمارے اوپر, بڑا فلیکسیبل انہوں نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا ہے, اور دونوں طرف سے ہے. ایک تو ہم نے انگلش اسپیکنگ یونین کے ساتھ کیا ہے, ایک ہم نے روٹری کلب آف کراچی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس میں ہم نے بہت بڑی اس کے اندر ہماری لسٹ ہے کہ اس کے اندر ٹیچر ایکسچینج پروگرام ہے, فیکلٹی ایکسچینج پروگرام ہے, اسکالرشپس ہیں, اس کے اندر آپ کی ٹریننگ پروگرامز ہیں, اور جیسا افشان نے بتایا کہ جو فاؤنڈیشن کورسز میں جہاں سے یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اور ان کا 1 سال ضائع ہو جاتے ہیں اور فیس بھی ضائع ہو جاتی ہے نا, تو اس کو ہم نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور ان کی فیس ضائع نہ ہو, اور ریڈی میڈ اسٹوڈنٹ وہاں ملیں. اب دیکھیں نا, یہاں سے پاکستان میں اگر ہمیں کوالٹی ایجوکیشن ملے گی اور پھر یہاں ان کی بھی کوئی برانچ کھل جائے اور کوئی بھی ایسوسیشن کر لیں کوئی ہماری یونیورسٹی کے ساتھ, تو کیا ہوگا کہ پہلے جو فاؤنڈیشن کورس ہوگا نا 1 سال یا 2 سال وہ یہاں کر لیں, اور فائنل ایئر جو ہے نا وہ جا کے وہاں کوئنس میری میں کر لیں, تو ان کو جو ڈگری ملے گی نا وہ کوئنس میری کی ملے گی. تو یہ ایک بہت اچھا ہے کہ ان کو ڈگری کوئن میری کی ملے گی اور وہ ریکگنائز ہوگی دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ. تو یہ ایک MOU کا ایک خاص کلوز ہے جو سارے پاکستانی اسٹوڈنٹ اور جو اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی فائدہ مند بات ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہاں کے جو خرچے ہیں اور یہاں کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر فرق ہے, اور آج کل جو ڈالر کا ریٹ ہے اور جو پاؤنڈ کا ریٹ ہے, تو اس کا یہ ہے کہ 1 سے یا 2 سال وہ یہاں پڑھیں اور فائنل ایئر کے لیے وہاں چلے جائیں اور ان کو ڈگری وہاں سے ملے. تو یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے, اور میں چاہوں گا کہ لوگ اس کو دیکھیں, اور آپ اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے نا اس کو آپ اپنے اخباروں میں اور میڈیا میں ذرا اس کی وہ کریں تاکہ اسٹوڈنٹ کو اس کا فائدہ پہنچے. ہمارا مقصد دونوں طرف سے یہی ہے, انگلش اسپیکنگ یونین سے, روٹری کلب کراچی سے اور کوئنس میری کی طرف سے, کہ بھئی ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں نا اس کو فائدہ پہنچائیں اور ان کو اچھی ایجوکیشن اور سستی ایجوکیشن ان کو ملے. یہ میرا میسیج ہے. بہت شکریہ. پاکستان سے اسٹوڈنٹ کہاں اپلائی کریں گے یہاں ان کے لیے, کوئنس میری کے لیے؟ آپ لوگ تو روٹری والے کر رہے ہیں اور ESU کر رہے ہیں. ہاں, یہاں سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ اگر اپلائی کرنا چاہے گا تو وہ کس کو؟ نہیں دیکھیں, کوئنس میری کی ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں سے آپ جائیں گے, آپ ان کو لکھیں گے, وہاں سے پروفیسر کولن آپ کو اپنے سارے پروگرامز دیں گے, آپ کو ڈیٹیلز دیں گے. ہم آپ کے ساتھ بعد میں جو ہے نا وہ ایکسچینج بھی کریں گے, سارے اس کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی ایکسچینج کریں گے. آپ ان کو ریفرنسز دیں گے کہ بھئی ہم پاکستان سے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم کل سے ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے. افشاں آپ کو لسٹ بھی دے دے گی کہ ہم ساری یونیورسٹی میں یہاں وزٹ کریں. IBA میں ہم لوگ جا رہے ہیں, IOBM میں ہم لوگ جا رہے ہیں, جتنی بھی یہاں ٹاپ کی یونیورسٹی ہے نا اس میں
प्रोफेसर कॉलिन ग्रांट कल से उनकी विज़िट शुरू हो रही है, तो उसका यही है कि भाई हम उनके साथ कोलैबोरेशन करें, उन यूनिवर्सिटी के साथ, और स्टूडेंट को वो एडवांटेज दें कि 1 साल या 2 साल की बेसिक स्टडी यहाँ कर लें ताकि उनको फ़ीस भी कम पड़े, और आखिरी साल जाके ना तो वहाँ से करें ताकि इनको डिग्री वहाँ से मिले। तो ये सारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और उसकी सारी डिटेल्स जो है ना वो आपको चाहिएगा वो आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, इनकी डिटेल्स आपके पास अभी अवेलेबल हो जाएंगे, इनके कॉन्टैक्ट डिटेल, उनके नाम, इनके फ़ोन नंबर, इनके ईमेल एड्रेस, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि हम यहाँ स्टूडेंट्स को देंगे, ठीक है ना। यही हमारा मेन मकसद है कि हम स्टूडेंट्स को ये मैसेज दें और आपके थ्रू दें, और आप इनको ज़रा पैट्रनाइज करें। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा समझ लें कि एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है और बहुत अच्छा एक इक़दाम है। आप ये जानना चाहते हैं ना कि एक कॉमन स्टूडेंट को, एक कॉमन पाकिस्तानी को कैसे पता चलेगा कि क्वीन मैरी जो है ना ये स्कॉलरशिप्स, ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है। इसीलिए हमने 2 तरीके अपनाए हैं, इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सारे पूरे ऑल पाकिस्तान में। दूसरा, हमारा जो 27 को फ्राइडे को वेबिनार हो रहा है, उसमें हमने सारे हाई स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ सबको इनवाइट किया है। इसीलिए इनवाइट किया है ताकि ये इन्हें मालूम हो सके कि क्वीन मैरी जो है ना ये स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रहा है, ये प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहा है, तो इसीलिए हमने बुलाया। थैंक यू। एक बात मैं ऐड कर दूं, मैं आपसे एक बात ऐड करूं कि जो आज के ज़माने के छोटे बच्चे हैं ना, उनको हमारे और आपसे ज़्यादा पता है। वो यानी आप सोचें कि 8-9 क्लास में पहुंचने से पहले तो उन्होंने सारी यूनिवर्सिटीज़ को गूगल करके, वेब पे जा करके, वो हम आपको बहुत पीछे छोड़ चुका। हम जो दौर से गुजरे थे ना, वो दौर तो बेकार था। आज जो दौर से बच्चे गुजर रहे हैं ना, वो इनकी बच्ची है, बेटी है, वो कोई 13-14 साल की, उसको सब पता है कि उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, यूएसए। मदर क्या बताएंगी उसको, वो बच्ची को पता है, उसने माइंड मेकअप किया हुआ है। तो ये जो बच्चे हैं ना, और ये मैं बताऊँ आजकल जो वाईफाई है और ये 4G और 5G, मैं अभी यहाँ पर इस्लामाबाद था कल, तो कुछ लोग आए थे नॉर्थ वजीरिस्तान से, साउथ वजीरिस्तान से, तो एक वो मोबाइल लिंक का मैनेजर भी आया था। तो मैंने कहा वो पहाड़ियों में तुम क्या कर रहे हो? बोले वहाँ पर वाईफाई। तो मैंने कहा वहाँ हर जगह है? बोले सर कोई ऐसी जगह नहीं है जो नहीं है, रिवॉल्वर भी है और वाईफाई भी है, दोनों है अवेलेबल। Okay. Just one other thing that I wanted to highlight. We had a meeting with the Deputy High Commissioner of UK. You know, something very interesting he told us. After Brexit, the eyes are on countries like Pakistan, both for business, for education, exchange of students, because you see there is a phenomenal change, paradigm shift in regional politics, in regional affiliations, in regional associations. And this is where Pakistan is in the eye now. Everybody is eyeing Pakistan. 220 million people is not a joke, out of which 60% are under the age of 30. So just imagine, there's a lot to be done. I have to end this press conference by thanking Professor Grant, my colleagues, but let me say his name is Colin Grant, and he's going to grant a lot of favors to Pakistan. Okay? Thank you very much. हार्वर्ड से बेटर एजुकेशन, अब आ जाना चाह रहा था, तो फिर मैंने कहा कि तुम कब आना है? बोले मैं कल आता हूँ तुम्हारे